वफाकी हुकूमत, इंटरिम वफाकी हुकूमत में फैसला लिया गया कि बाहर से डॉलर्स खर्च करके हम दूसरे ममालिक को और दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का आवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया व्हीट। वो फैसला की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है और आगे जाके भी इसका इम्प्लीकेशंस ना सिर्फ अपना ज़राए शोबे पे मगर आपके मईशत पे होगा। तो जनाब स्पीकर, एक तो अकाउंटेबिलिटी पे हम सब, मैं उम्मीद करता हूं एक ही पेज पे होंगे कि होना चाहिए, और साथ साथ हम सब हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब कमिटी खेलना बंद करें। अगर हम इस मुल्क की मईशत को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क के ज़राए शोबा को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम अपने किसानों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम अपना एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कल नहीं आज एक्शन लेना पड़ेगा जनाब स्पीकर। जो ये फैसला हुआ कि बाहर से गंदम खरीदा जाएगा, इसकी वजह से ऑब्वियसली हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, सिंध हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, पंजाब का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने प्रोक्योर ही नहीं किया, और जो मार्केट में ऑब्वियसली इसकी वजह से किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा है। तो हर तरफ से पाकिस्तान का किसान परेशान है। एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मिस्टर स्पीकर, ना सिर्फ व्हीट इंपोर्ट हुआ, ना सिर्फ व्हीट प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, ना सिर्फ उनको अपना रेट नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाया है जनाब स्पीकर। किसान जाए तो कहां जाए? मतलब ये मेरा समझ से बाहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स है, कौन से मिनिस्टर्स है जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो अब हुकूमत को फैसले लेना ही चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी देर नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। कम से कम ये मानते हुए कि ये नुकसान तो किसानों को उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान उनको दुनिया का मुआशी हालात या पाकिस्तान की मुआशी हालात की वजह से नहीं हो रहे हैं। ये नुकसान उन नालायक, नाअहल, अनडेमोक्रेटिक, अनइलेक्टेड लोगों की फैसलों की वजह से हो रहा है। तो पहले हुकूमत ये मानते हुए, ये देखते हुए कि किसान का कसूर नहीं, इनको फौरन ये फैसला करना चाहिए कि हुकूमत किसानों को मदद करेगा। ऑर्डर इन द हाउस। मस्ती खेल साहब, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, कि हम कम से कम जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है वो फौरन हटाया जाए और एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी जाए, ताकि पाकिस्तान के किसान भी कमा सके और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। जनाब स्पीकर,
جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو ایک یہ آلو کے کسان کا ایک کرائسس ہوا تھا اور کہا گیا کہ وزیر اعظم ہمارا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہدایت دی کہ آپ یہ آلو خریدیں. اور جب وہی بابو جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور تب کی اسی مائنڈ سیٹ کے، وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ کریں گے، ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، تو وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت میں کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ یہ آلو خرید کے سمندر میں پھینکیں، مچھلی کو کھلا دیں، مگر میرے کسانوں کو پریشان نہیں ہونا ہے. آج جناب اسپیکر ہمیں سمندر میں پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. غزہ میں، فلسطین میں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت ان کا ضرورت ہے، جتنا ان کو گندم کی ضرورت ہوگا پاکستان کی حکومت وہ گندم بھیجے، مگر پاکستان کے کسانوں سے آپ گندم پروکیور کرے، آپ گندم خریدے، یہ ظلم بند کرے، یہ معاشی قتل بند کرے. ان فیصلوں کی وجہ سے جناب اسپیکر اب یہ نقصان نہ صرف ابھی جاری ہے، مگر ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اگلے سال جو ہے ہمارا کسان کم پروڈیوس کرے. اور ایک بار پھر اس لیے کہ حکومت نے اتنا ان کو ڈس انسینٹیفائز کیا ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ اگلا سال کا جو گندم کا فصل کا جو بھی سپورٹ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ کانفیڈنس بڑھے ہمارے زرعی شعبے میں.